Guys, mga sulod to sa tunnel guys. Ayan guys oh. Wow, lapad ming pool na ba? Ayan guys, may booting sila guys oh. Yun. Amazon Awakens. Yun, pasok tayo sa Amazon. Yan guys. Mga isda guys. Patay na guys. Tilapia guys oh. Tingnan mo. Uy, nati. Tingnan ko yung tuyok mata niya oh. Flower horn guys. Grabe naman. Hindi na na. Ito. Ayan, sige. Sa tunnel guys. Why na unod guys, nasugba na guys. Nasugba na. Ayun. Sulod to guys.